फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू हमारे टीम लीडर जिन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, और खाना तो बहुत ही टेस्टी था। उसके साथ ही साथ शुरू से लेके अंत तक इन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, बहुत ही हौसला दिया। इसके लिए थैंक यू सभी को, थैंक यू। Sara Kalakotti hai. Basically, I'm from Uttarakhand, but I'm living in Ahmedabad with family, and this is my first trek for 5 days, and it was amazing experience with you all guys. And yeah, the all tracks are well managed. Was amazing, well managed by Trek Yari, and thanks to all of team, and thanks to you, especially our guide who has managed very well, starting to end. And yeah, food was also good, and even the stay also is very well managed. എൻ്റെ പേര് ശംഭു ആർ.എസ്. ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. 5 ദിവസത്തെ ട്രക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഐസിലൂടെയുള്ള സ്ലൈഡിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന സർപ്പാസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ട്രക്കിയാരി ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. નામ હર્ષ કુંડારિયા છે. હું સુરતથી આવ્યો છું. પહેલી વાર મેં ટ્રેક ટ્રાય કર્યો અને સરપાસ ટ્રેક યારી સાથે જ કર્યો છે. અને જે ઉપર ચડવાવાળું હતું મને લાગતું હતું બહુ અઘરું લાગશે, પણ થઈ ગયું. ને આપણા જે ગાઈડ છે બધાએ ત્રણે સનીભાઈ, મખનભાઈ, નવીનભાઈ, બધાએ બહુ સપોર્ટ કર્યો અને ફાઇનલી ટ્રેક પૂરું કર્યું મેં. થેન્ક યુ.